ना मो नाती मान को नहीं किसी ना मु एकुटिया गले कहबे अजा गले जे सला पेट खियाटा एटा खाया को पांच बच्चा पड़ जाय से हम ना नहीं किसी भी ना अरे मोर मंदिर पुजारी हमें एटवा मंदिर पुजारी हमें बाहर हेलु मंदिर पुजारी अरे नातिया हे बापा गगन ए गगन बिचन ए बिचन अरे आसा आसा सब अरे गल अरे मो नाती माने न आइलो मु जीविनी साला कहबे साला पेटो छियाटा अरे गगन आसा 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 मारो कर दे ए बापा बापा गगन अच्छा हाँ वो ओळमा बड़ा ही गले तो ओळमा बड़ होई गेलै अच्छा ए बापा काजी खाली ध्रुव को पेली होउची सबले को ठेली होउची अजा अजा एटी कल्ली कोठी कल्लू हाँ बहु लंबा बापा हाय रे से कहा पुओ कि रे मोर आई पुओ नहीं बेनुआ जो बेनुआ पुओ बेनुआ ए पुओ ए पुओ ओ संडुआटा जजमान बेनुआ है पुओ रुआ मोर नातिस्य पुतुस्य जदास्य देवस्य हे ए रा अजा ए बापा से तळया कला मु कोबटिया करबी हां तोर चौपटा होची सेपटा सुविधा करी करे नहीं की कर हां थाउ अजा हां से नहीं की गला हां से आगबटे गला हां मु तो जानथियो पछोटे देखि माने दिला हां बुझिया बिलाटा अजा हां थाउ करूची नहीं सेति की बापा थाउ बे मधु गरुटा कुमर मारी देला अजा देख बे सालाटा रहबे तुम को जे बोले बोला सात शिष्टाचार सिकिनो एमती दंडवत होती सला ओदर मधु गरुटा को भांगी साइलोनी से आगबट नहीं पड़ेला हां से ऊपर नहीं पड़ेला हां आ जा पछबरे बाकी डाकुले रुआ असुविधा कला ए बाबा नातिया कोन पई डाकिथिली से कथाटा पछाम न हो हां कितले अजा कोन पई डाकिथिली और आज केडे बड़ खुशी खबर कथा तुम जाइलोनी केते बड़ खुशी खबर कथा से कथा कोन जाइलोनी अजा हां को खुशी खबर अजा को खुशी खबर हां खुशी खबर जानलो ना से आरोगा खुशीलो बाहागर होउची तो से खुशी खबर ए उसरा बाइटाऊ मारो ई मुंड मारो ई अरे अयोध्या रे रामचंद्र आज राजा होउछती आ जोदारे रामचंद्र गज मारुछंती नाही रे अंडा दउछंती साला सब जाको काला मोर पकरे पहुंचीच अरे अयोध्या रे रामचंद्र आज राजा होउछती आ जोदारे रामचंद्र खोजा दउती नाही खजा नाही राजा होउछती कोन कहला अयोध्या रे रामचंद्र राजा होउछती यदि अयोध्या रामचंद्र मजा देबे हमें मजा खाया अरे एटा कलर चले कलाटा की अयोध्या रे रामचंद्र
ରଜା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ମତେ କହିଲେ ମୋ କାମଟା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେଇ କଥା କି ସେଇ କଥା ଥରେ କହିଲ ମୁନି ବାପ, ନାତିଆ। କେତେ ଆଇଟମର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଆରେ ରାଜାହାର କଥା ଭାତ ହେଇଛି ହଁ ସେଇଟା ହେଇଛି ଡାଲମା ଡାଲମାଟା କେମିତି ହବନି ରାଜାହାର କଥା ହେଇଛି ଆଉ ପନିର କୁତୁ କୁତୁ ଆରେ ହବନି କେମିତି ପନିର କୁତୁ କୁତୁ ହେଇଛି ସାଲଟ ଆରେ ସେଇଟା ଆଗ କଥା ପୁରା ଦହି ବାଇଗଣ ଓହୋ ବାୟଣ ଗଛ ମରି ଯାଇଛି ପନିର କରିଛନ୍ତି ପୋଡେ କାଙ୍କଣ ସେଇଟା ବି ହେଇଛି ପାପଡ଼ ଆଉ ଓଉରାଇଟା ତମ ବୋଉ ଯାହାର କଥା ଓଉରାଇଟା କରିବେନି ଆରେ ଖାଇବାର କଥା ଯଦି ଯିବା ନା ଆଉ ହେ ବାପ ନାତିଆ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି ସାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଇଥିବେ ତମକୁ କିଛି ମିଳିବନି ଯିବା ନା ଯିବା କି ଅଜା ହଁ ମୋ ଓଳମ ବଡ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରୋହିତ ରାଜା ଘରକୁ କାନ୍ଧରେ ଭେଦ ପଇତା ଧରି ଛତାକୁ ଅଭିଷେକ ଦେଖିବା ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ଖାଇ ପାରିଲେ ଦବା ତ ଆଇକୁ ଆରେ ତୋ ଭାରି ଯାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୋହିତ ଯାଇଲଣି ନା ନାଇଁ ଅଜା ମୋ ମାଇକିନା ପଦ ଦବନି ଆରେ ହୀନ ଜନମ ମର ବୁଲେ ମୁଁ ବାର ଚିଠିକା ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ଦୂରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୋହିତ भारी जान आटी डाली जाए भोजन ଏବେ ହେଲେ ନା ଶୁଣୁଛି ମୋର କଥାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୋହିତ ଜାଗାକୁ ନାତିଆ ଅଜା ହଁ ସମତ ଆଇଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ନାତିଆ ରହିଲା ସାନ ନାତିଆ ରହିଗଲା ଡାକି ଆଣିବି ଡାକୁ ଆଣୁ ଆରେ ସିଏ ଯିବନି ହଁ ଡାକିଦିଏ ମୋର ନାତିଆ ଏ ମୋ ସାରେ ଏ ର ନାତିଆ ଏ ମୋ ଓଳମ ବଡ ନାତିଆ ସାଡୁ ରାଜା ଯାଉଛି ଅଜା ଏକ ଲାଗିଲେ ଏ ବାପ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ ସାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଇଯିବେ ତମକୁ କିଛି ମିଳିବନି ଆମେ ମାରିବା ମଜାରେ ରାଜା ରାମ କେବେ ମାରିବା ମଜାରେ ରାଜା ରାମ କେବେ ପୁରୀ ଦଶା ଦେଇ ଆମ ପାଇଁ ଖୋଜା ଆମେ ମାରିବା ମଜାରେ ରାଜା ନାତିଆ ବେ ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଅଜା ଏ ଆଇ କଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଏରୋପ୍ଲେନ ଏ 108 ଗାଡି ଆଇଲେ ନାଇଁ ଏରୋପ୍ଲେନ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ
भरत शत्रुघ्न वीर हनुमान रसाई जाई अछि भाई मलक्ष्मण मोर प्रणाम ग्रहण करतु विप्रवर आयुष्मान भव सुनो सुनो राजन रे हमारा बचन दरिद्र ब्राह्मण हर दिन गेला में करेलु भजन करतु हे दान धरा विप्रागणे न हुआ धर्या वस्त्र अलंकार चतुर भी नहीं आई पाई परम बिहारी ए बाप आनी आई पाई सब आनी तते देबिनी हां
ବୋଲେ ମୋ ପାଇଁକା ତୁ ଶଳା ପର ପୋଷାଟା ପରପୋଷା ଅଜା ମୋ ଅଳମ ମଳ ବୋଲେ କାମ ବହୁ ଛୋଟ ଅଜା ଖାଇବା ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି ଚାଲ ପଳେଆ ଅଜା ଆମ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ବୋଦା ସିଂହ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଆରେ ବୋଦା ସିଂହ ଏଇଥିରେ କେତେ ଆଇକି ତାଳ ପକେଇଛି ଏଇଠି ପରୁଆ ନା ଅତାଳୁଆ ବହୁତ ଥଣ୍ଟ ମାରିଛି ଇଏଟା ଜଣା ପଡ଼ିଲା କେରଳରୁ ଆଇଛି ଆଉ ଏ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କେରଳରୁ ଆଇଛି କେରଳରୁ ଆଇଛି କଣ ଆଖି ତୋଳା ବାଜି ଇଏ ନା ଏଇଟା ବିହାରୀରୁ ଆଇଛି ଏ ପୁଅ ସେଇଟା କଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ହଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ନା ନା ଏଇଟା ମଝି ଗଜ ଏ ବାପ ସାଇଟ୍ ଖାଇଛ ଖାଇଛି ଅଜା ଇଏ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି ବୋଧେ ଆଉ ମୋ ଅଜାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସାରା ପଞ୍ଚାୟତ କଣ ସାରା ଓଡ଼ି ଚାଲିତେ ଅଜା ଅଜା ପଳେଇଲା ଅଜା ପଳେଇଲା ଅଜାକୁ ଦାବି ଦିଅ ଅଜା लो ଯାଉ ଅଜା ଅଜା लो ଅଜାକୁ ପଳେଇଲା राम लक्ष्मण भरत राम लक्ष्मण भरत तले कर हनुमान चलिला हनुमान गीते से तो